Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ljutnja. Autor Davorka Dada Paštrović-Trešin. Kada nas polako napusti ljubomora, ulazimo u neka nova stanja. Ulazimo polagano u odaje ljubavi ili sudbine. Ali taj ulazak nije lak, nije jednostavan. U nama se počinju buditi neki novi osjećaji, jer u međuvremenu smo dobili toliko bolnih udaraca koji su osvještavali dio po dio naših negativnih emocija da bi ih se oslobodili. Prvo što nas ulaskom u istinsku ljubav počinje obuzimati jeste ljutnja. Mi se sve manje ljutimo na druge, a sve više na sebe, zbog poveza na našim očima. Ljutimo se jer nismo poslušali srce, jer smo dopustili da nam neko drugi zamagli pogled. Ljutimo se jer smo bacili našu sreću i radost pod noge. Ljutimo se jer shvatimo da smo u nekim situacijama bili predobri i naivni, pokušavajući sačuvati nešto što smo davno izgubili, unutar našega srca i duše. Osjećamo se iskorišteni i zgužvani poput starog papira i shvatimo da je život kocka, a često u toj kocki uložimo ljubav koje smo spremni da se odreknemo da bi zadržali mir i harmoniju tamo gdje je nema. I opet dajemo sve od sebe i što više vrijeme prolazi, sve više shvatamo da je uzalud. Jer razbijena posuda već propušta vodu, a razbijenu čašu ne možemo opet zalijepiti, tražeći njene komadiće posvuda. Kada jednom nešto izgubimo, ne možemo to da povratimo, bilo to poštovanje, povjerenje, ljubav i tako dalje. Ne možemo povratiti nazad ono što smo već putem izgubili, ali možemo se jedino pomiriti s time i nastaviti živjeti nesretni i usamljeni, koliko god bili okruženi ljudima oko sebe, dok duša ostaje prazna i željna istinske ljubavi i poštovanja. Postoji uzrečica: prepuštam sve sudbini, ali moja uzrečica u ovim situacijama jeste: prepuštam sve karmi. Jer mi samo produžujemo agoniju te karme i zato počinjemo osjećati ljutnju ulaskom u sudbinu i oslobađanjem sebe tereta karme. Ljutnja dolazi najviše zbog osjećaja izgubljenog vremena koje smo dali tamo gdje nam je uzvraćeno bolnim udarcima, vjerujući da će se nešto promijeniti, ali situacija se nikada ne promijeni. Pogotovo ako nedostaje ta iskra ljubavi i svjetla koja nam treba kao pokretač. Kako napredovati ako umjesto ljubavi koju mi pružamo, uzvraća nam se kroz netrpeljivost i poniženje? Počinjemo postavljati pitanja u sebi i osvještavati svoje pogrešne korake i propuste. Ne prema drugima, već prema sebi. Ali sve je to dio puta. Počinjemo razmišljati o izgubljenom vremenu koje smo dali onima koji to ne zaslužuju, a možda izgubili one koji su bili spremni da učine za nas puno više iz ljubavi. I u tim trenucima možemo ostati potpuno sami, jer još jednom prolazimo sličnu situaciju. Odvajamo se emocionalno od onih koji su nam nanijeli bol, razočarali nas. Osjećamo da smo izgubili one koji su bili tu za nas, zbog kojih se vrijedilo i nasmijati i zaplakati. Taj osjećaj nas počinje ganjati i boljeti iznutra. Postavljamo pitanje: šta bi bilo da je moglo biti, da li bi moglo biti drugačije? Ali kada uđemo u dubinu naše situacije i našega puta, jednostavno znamo da nije moglo biti drugačije, jer je to bio naš vlastiti izbor. Naša duša je željela proći to iskustvo kroz koje je puno dobila i narasla. Koliko puta čovjek u životu požali zbog svojih postupaka i koliko puta je moguće da više išta promijeni i nastavi da živi sa pokajanjem u srcu i duši. Nekada do kraja života, jer shvata da je negdje usput izgubio sebe. Zato u ovom vremenu nam je svima dana mogućnost da ispravimo ono što nije bilo u redu, jer naša svijest je otišla nivo više.
Mi više nismo samo emocija, već smo i duša, a duša se sve više izdiže iznad emocija, tako da će nas duša iznova i iznova natjeravati da učinimo ispravan korak. Poslušajte svoju dušu, jer u ovim vremenima ona je postala glasnija. Otpustite sve negativne misli i emocije i razmišljajte pozitivno i budite spremni da otpustite ljutnju, jer sve dolazi da bi bilo otpušteno, a ne da bi se zadržalo. Na svakom od nas je da učinimo sljedeći korak. Ako želimo otpustiti ljutnju, poslušajte glas duše koja će uvijek pokazati način kako se osloboditi od takvih emocija. I ne treba zaboraviti da smo voljeni. Uvijek postoji bar jedna osoba na planeti koja će nam uzvratiti zagrljaj. Neka se vaša ljutnja istopi u zagrljaju te osobe. Nekad nam se cijeli život može promijeniti u sekundi ako uradimo ispravan izbor i donesemo ispravnu odluku u srcu. Jer u srcu je već odavno upisana naša sudbina, a na nama je da je uzmemo u ruke ako smo je već jednom odbacili u svom životu. Razmislite koliko puta smo joj okrenuli leđa u prijašnjim životima. Tama ne želi da uđete u vašu sudbinu i sve radi da vas zadrži u karmi, jer ste u karmi pod njenom kontrolom. Ulaskom na put sudbine vi se približavate sebi, izvoru i Božijem planu koji je odavno napisan za vas u suradnji s vašom vlastitom dušom. Ako se sjetite tog plana, nastavite da koračate putem prema njemu i nikome ne pričajte, jer tama vreba da vam poremeti svaki korak prema sudbini ili da vas priči da dođete do nje. Hodajte i zagrlite punim srcem svoju sudbinu koja vas čeka. Kada to prihvatite, univerzum će se potruditi da vam pripremi put ka njoj. Zato pratite znakove na putu koje vam univerzum šalje. Autor Davorka Dada Paštrović-Trešin. 3. dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija.